नमस्कार मु डेजी डेजी बिजी ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत करछि। देखंतु आमे आसु एटा जटणी रा ओ मंदिर नागेश्वर मंदिर आसंतु आमे जिबा बुलिबा आसंतु। मंदिर देखिल दादा ठकी देले हम एटा को मंदिर एटा को मंदिर अरे एटा को मंदिर कौन ना एटा को मंदिर नागेश्वर मंदिर चटेड़ी मंदिर कहीं नागेश्वर मंदिर जटणी बजरंगबली जगे गुड़ा कोडी जगे गुड़ा स्टाइल दी जन दी बड़ सी आई
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଜଟଣୀରେ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଦିଶକ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ହଜି ଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ମାନସିକ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋରୁ ଗାଈ ଆସି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ପୋଡ ପିଠା କରିକି ମାଙ୍କୁ ପକଉଥିଲେ। ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପୋଡ ପିଠା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି।